सच्चाई की जीत। काशीपुर में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का आयोजन। उलमाए इकराम ने शहादत, दीन की खिदमत और इस्लाह मुआशरा पर दीन बयान। काशीपुर 2 जुलाई 2026 बरोज जुमेरात बाद नमाज ईशा मोहल्ला अली खां स्थित मोती मस्जिद वाली गली में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रूहानी और इल्मी माहौल में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में उलमाए इकराम, मशाइख इज़ाम, दीनी व सामाजिक हस्तियों तथा अकीदतमंदों ने शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज कारी महमूद रजा ने तिलावत कुरान पाक से किया। इसके बाद उन्होंने नाते पाक और मनकबत पेश की। हाफिज अरशद रजा ने अपनी खूबसूरत नाती कलाम से महफिल को रूहानी रंग में रंग दिया। इसके बाद शहर इमाम काशीपुर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैजान रजा मंजरी ने नौजवानों की इस्लाह, दीन पर अमल और अच्छे अखलाक के विषय पर प्रभावशाली तकरीर की। वहीं हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी नूरी साहब किबला ने हजरत इमाम हुसैन की मुबारक जिंदगी, उनकी कुर्बानी और इंसानियत के लिए दिए गए पैगाम पर विस्तार से रोशनी डाली। मोती मस्जिद के इमाम सूफी बासवा हजरत अल्लामा अलहाज कारी सूफी नजीर साहब किबला ने नाते पाक पेश कर महफिल को रूहानी फिजा से भर दिया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुफ्ती आजम उत्तराखंड हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फिकार साहब ने खुसूसी मेहमान का परिचय कराया और हजरत इमाम हुसैन के नाम पर फैलाई जाने वाली गलत रस्मों और खुराफतों का कुरान व सुन्नत की रोशनी में खंडन किया। कार्यक्रम के खुसूसी मेहमान आले नबी और औलाद अली काजी रामपुर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद फैजान रजा हनफी कादरी ने अपने इल्मी और असरदार बयान में शहादत इमाम हुसैन, दीन की खिदमत, इत्तेहाद और सुन्नत पर अमल की अहमियत पर रोशनी डालते हुए लोगों को फैज़याब किया। इस मौके पर खतीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज जान आलम साहब भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन अरकान गुलामान ताजु शरिया कमेटी मोहल्ला अली खां काशीपुर द्वारा किया गया। आयोजकों ने बड़ी संख्या में पहुंचे आशिकान रसूल, उलमाए इकराम और शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। देर रात तक चले इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों ने उलमाए इकराम के बयानात से दीन की अहम बातें सीखी और कार्यक्रम को पूरी तरह कामयाब बनाया। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। यजीदी मिशन क्या है? शराब का आम होना, जुआ सट्टे का आम होना, झूठ बोलना, अय्याशी, मक्कारी, फरेब, धोखाधड़ी, इन तमाम चीजों को मिशन यजीदी कहा जाता है। क्योंकि यजीद के अंदर ये सारी बुरी आदतें, खसलतें मौजूद थी और ये सारी आदतें उसके अंदर मौजूद थी। यही वजह थी कि मेरे इमाम पाक ने उसके हाथ पर बैठ करने से इनकार कर दिया था कि तेरा हाथ इस लायक नहीं कि मेरा पाक हाथ तेरे हाथ नापाक में जाए। इमाम हुसैन शहीद आजम ने हाथ देने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके चैलेंज को आपने कबूल किया कि अगर तुम्हें सर लेना है तो सर दे देंगे। लेकिन यजीद जैसे नापाक इंसान के हाथ में इमाम पाक ने हाथ इसलिए नहीं दिया कि अगर मैंने आज उनके हाथ में हाथ दे दिया तो क़यामत तक के लिए ये मेरी मिसाल बन जाएगी और फिर हक और बातिल में लोग फर्क नहीं कर पाएंगे। मालूम हुआ कि आज हम अगर किसी को अपना पीर बनाए, किसी को अपना पेशवा माने, किसी को अपना रहबर चुने, किसी को अपना रहनुमा चुने, तो उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला ऐलान या गुनाह ना करता हो, वो आलिम दीन हो, बाअमल हो और सही सुन्नीउल अकीदा हो। इमाम हुसैन शहीद आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तभी तो आपने अपना सर उन यजीदियों के हाथ में देना मंजूर कर लिया, लेकिन अपना पाक हाथ यजीदी नापाक हाथ में देना इसको मंजूर नहीं फरमाया। एक अजीम शान शहीद आजम का खिदमत तशरीफ लाए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब किबला, मुफ्ती फैजान रजा साहब किबला। हर सदे को नजफ की नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सुभान अल्लाह। कब्रों से उठेगी और हुसैन उठेंगे जरूर कब्र शरीफ से, मगर हालत सजदा से उठेंगे। चलिए आपका हुसैन तो मैं क्या कर रहा था, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। अल्लाह फरमाता मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। अब आप और कीजिएगा, करबला से दो ही चीजों का पैगाम मिला। एक तरफ साकिरों का सब्र था, एक तरफ जाकिरों का जब्र था।
ایک طرف امام پاک اور فقائے حسین کا سر اور ایک طرف ان کا صلب تھا. ادھر بھی نماز ہو رہی تھی, ادھر بھی نماز ہو رہی تھی. ادھر کے قرآن کی تلاوت تھی, ادھر کے قرآن کی تلاوت تھی. بظاہر ادھر بھی اذان تھی, ادھر بھی اذان تھی. بظاہر صفے ادھر بھی لگی تھی اور صفے امام پاک کے خیمے میں بھی لگی تھی. وہ کوئی کفار و مشرکین نہیں تھے, وہ کلمہ پڑھنے والے تھے, وہ تلاوت کرنے. بہت سارے کم عقل بے وقوف کہتے ہیں کہ صاحب یہ سبیل لگاتے ہو, پانی پلاتے ہو, کھچڑا کھلاتے ہو, کہاں لکھا ہوا ہے؟ پانی کے بارے میں علماء سے پوچھیں. علامہ ہاشمی صاحب قبلہ سے, ہمارے الحاج مولانا اسلام الدین صاحب قبلہ سے, قاری محمود صاحب قبلہ سے, ان علماء سے پوچھیں. ہاں, پانی کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, کہا گیا ایک ایسی خاتون تھی کہ جو پارسا تھی, پارسا فاحشہ تھی, سفر پہ تھی, پیدل سفر کر رہی تھی. اس نے دیکھا ایک کتا ایک کنویں کے قریب پیاسا تڑپ رہا ہے, یہ نیک نہیں تھی. اس نے اپنے پاؤں کے اندر سے موزہ نکالا, کنویں کے اندر سے پانی میں بھگویا اور کتے کے منہ کے اندر کے پانی کو نچوڑ دیا. آتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اس عورت کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی, اور جب انتقال ہوا, انتقال کے بعد اللہ نے اس خاتون کو جنت عطا فرما دی. بے شک بے شک. امام علی مقام قرآن عظیم میں سورہ رحمان کے اندر کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں مل کر کے چلتے ہیں. ایک کا پانی کھارا ہے, دوسرے کا پانی میٹھا ہے. کھارے کا پانی میٹھے میں نہیں مل سکتا, میٹھے کا پانی کھارے میں نہیں مل سکتا. یہ تو تفسیر ہے بہت ساری کتب تفسیر کے اندر, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پڑھی. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک دو سمندر ہیں, لیکن ان دو سمندروں سے مراد جہاں بہت سارے مفسرین اکرام نے جو دو پانی کے دریا لیے ہیں, وہی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان دو سمندروں سے مراد ایک دو سمندر وہ نور کے سمندر ہیں. پوچھا گیا نور کے کون کون سے سمندر ہیں؟ کہا ایک سمندر کا نام حضرت علی ہے, بولے سبحان اللہ. وہاں ایک سمندر کا نام حضرت علی ہے اور دوسرے سمندر کا نام فاطمہ الزہرا ہے. اور پھر فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, فرمایا ان دونوں کے درمیان جو برزخ ہے وہ مصطفیٰ ہے. اور کہا کہ ان سے جو موتی نکلتے ہیں, ایک موتی کا نام حسن ہے, دوسرے موتی کا نام حسین ہے. بولیے یا حسین. یزید بدترین ہے, حسین بہترین ہے, یہی میرا یقین ہے, حسین تو حسین ہے. فلک کی سمت جب نظر اٹھی تو چاند پر پڑی,